Void Shift as well. And this game felt exactly like the others, but there was no like miracle one shot that came through for the Silver Sentinels. Yeah, exactly. Right. This kind of plays out the way game number 1 and game number 3 felt like they should also. And now we're all tied up, and I really worry for Silver Sentinels. You can see the final moments here. An off kidney by Chun-Li, just onto Flay, just making sure that he can't get any heals out. They have enough damage with the bleeds, with the Arcane Mage. They don't really need the kidney shot to take down the kill, and I think that was well done. And you can just see, look at how much pressure Cubsy is putting out in these matchups. There is a significant damage difference between Rosita Jones and Cubsy. And I wonder if maybe they just need to play more of a damage strategy from the side of the Silver Sentinels instead of like focusing on setups. Like just put out as much pressure as you can, bleed up Chun-Li, bleed up Cubsy, and try to out pressure them and outrace them that way. I don't know if that actually works for the Discipline Priest versus Restoration Druid, but it feels like if you can just like not take too many chances, make sure you put out as much pressure as possible, and maybe enable your Discipline Priest to get out more damage. Instead of maybe compromising their position, it could end up working out. But yeah, I don't know. With the way Where's Gordy is playing this, it seems really difficult for them to find any openings. Flop, I think, is doing a stand-up job, playing a lot like Cubsy would in these type of matchups, right? Yeah. Cubsy known for just kind of like sitting back, picking those moments to push in and get those rake stuns and stuff like that. But I feel like Flop is also just such an impressive Druid. He really enables his team in these matchups. Farewell. Absolutely. He had a really, really beautiful game there. Forced the ice block, helped the setup, at the end as well. That actually did get him the kill. So, yeah, he's been putting on a very nice performance. And I actually don't know about the new kind of Druid talents, but I will say from playing Druid, I don't have Nourish. Like, I'm playing, the last patches build. And I have been seeing Flop actually go for those really fast casted Nourishes that have been topping people. So, I think he is mixing it up there in the Druid department as well. He's got something cooking up there, in Moonblade. So I'm not exactly sure what he's running, but it's definitely cool to see, every single time these patches come out, players are adapting, swapping up their talents, mixing it up, and finding ways to still perform on their class instead of just trying to re-roll to whatever is perceived as the best healer. Currently, I got this. Looks like you could all use some resources. Player E is a disc main though, so I can't really say that about him either. But Re-roller. Just speaking in general terms here, not talking about play specifically. But I do agree with you. I think we're not going to see it, but I feel like Silver Sentinels, the way that they've kind of built their character and the way they play, I would like to see them to just play that sub RMP and just steamroll offense. I think that is their style, I feel like that's the style that they excel at. Whenever I watch Naj, he's so good at getting those setups. He's good at isolating targets. He's good at finding those win conditions, constantly throughout the game. So I feel like playing to his strength as a player would be bringing in the sub rogue. Maybe they just feel like Asa is a little bit stronger in the matchup, so that's why we're seeing it. The things like the Shiv, the Hemotoxin, very, very powerful right now. So I don't blame them for playing it, but I feel like stylistically, it feels like it would be better. But if they're not going to go with that line of play, I actually want to see them go after Cubsy and just not press kidney. Just bleed Chun-Li and have Cubsy as the main target. Like, he's the guy you're dumping your Arcane Blast at. He's the guy you're dumping your Klepto at. He's the guy your Priest is hitting. And anytime you have a kidney, you can throw it on Chun. You can do a little bit of damage there. And just continue to do that, because I feel like if they do that, they can punish Cubsy's build a lot. I actually feel like it's really difficult when you're playing with that regular blink to survive when people are just tunneling you and never stunning you, because when they stun you, that actually gives you an opportunity to use your blink and get some distance between you and the rogue. But if they never stun you, you never can really use it, because if you do use it, you're going to get stunned. So it makes it a little bit more awkward. If they try to do that, I think it could work. Yeah, I mean, I definitely like to see them go after Cubsy more. I think Kleptomania is also really, really good, because although Cubsy's going to be able to spam spell steal, like maybe he wants to get back all those heal overtime effects on Rosita Jones once he gets Kleptoed, it can be difficult, because you're removing not only a lot of the heal effects that Flop has, but you can also snipe like an alter time when Cubsy uses it. You reduce his effectiveness at actually resetting those blinks and his mobility. So I think maybe going a little bit more after Cubsy, having Chun-Li as that off target, exactly like you're mentioning, could definitely be a solid lineup play, and maybe even allow Flay,
to play a little bit more aggressive in the match. I feel like if you're the RMP, having to sit back and play kind of the Druid matchup, this is the way the Druid wants to play, right? Both healers sit back and kind of just heal the people in the middle. I feel like that is going to favor flop in this particular match. So Silver Sentinels, I need to find a way, I think, to get more active in the match. Not saying it's an easy thing to do, but if they want to win this series convincingly, at least in this last game, they either need to find that perfect moment once again after kind of just struggling to survive like we saw in a couple of these games, or I think they need to change up their strategy and try to find a bit more of a convincing win. Yeah, I feel like when they went for Cubsy in that short period of time in the opener, he was actually in big trouble. They got the blind with the flop, forced his trinket. It felt like it was looking kind of good. And we do have the final game of the series here. This is a upper bracket series, and they are going after Cubsy here. I want to see them not use those kidneys, save them for Chun-Li, and that's exactly what they are going to be doing, dropping that smoke bomb immediately and knocking actually Naj out of it, but he steps back in. And now this is exactly the adaptation that they're doing. Look at Chun, he's already forced to use his Coco Shadows. Flay gets blinded, the trinkets out. Naj now in a kidney shot, actually moving in there for the blind onto flop. So both healers trinketing that blind in the opener, and they're just going after Rosita Jones here. Naj trying to make his way back over onto Cubsy. The Arcane Surge does come out here onto Naj, taking a lot of damage, gets disarmed there as well. He's trying to make his way back over onto Cubsy, get a slow on him. Cubsy's just running around right now in full speed here, doing whatever he wants. Flay actually Shadow or Depths the polymorph right there that Cubsy does try to get, and now they're pushing in for the fear. Here comes the RMP aggression. Flay looking for it to get the Garrow, to get the full fear. I don't think they're going to be able to find anything else. Chun-Li with the preemptive vanish right there before he is in trouble. And now opening up once again over onto Naj, getting some damage, but again it's Chun-Li on the back foot here, taking huge pressure, goes for the Shadow Knight, goes for the Garrow, goes for the Battle Master, but it's not enough. He just gets dropped it out. I believe unless it just came back up there, it felt like it was really hard to recover. Maybe they were just spam dispelling his hots there. Either way, Silver Sentinels close it out 3-2. It was a close one, but this was an upper bracket game, so we are still going to be seeing where is Gordy a little bit later on in the day. I really just want to give a shout out to Silver Sentinels. This was their most convincing game by far, and I think a lot of that just comes from being a lot more comfortable with their offense. They actually were pushing in, getting really aggressive in the match, and it just felt like Flop was so far behind. This is exactly what you want. Go after multiple targets. That is what's going to lead to success against the Restoration Druid. To see a kitty shot right now on the Flop. Chun-Li getting bursted down, and Chun-Li, he's got no Cloak of Shadows. He does have his evasion up, but Naj actually goes for a cheap shot to avoid that. And now, there's no evasion. Chun-Li trades out his Vanish, a little bit aggressive there, and he basically has 0 defensive cooldowns left. Really not that much he can do, and unfortunately Flop's getting line of sighted here, and Chun-Li also, I think, unfortunately grabs the eye, so just taking an overwhelming amount of pressure from that death mark, 5% more damage from the all-seeing eye, line of sighting Flop for a little bit, and incoming dispels. That was basically just the perfect storm for Silver Sentinels to get aggressive, and unfortunately for Where's Gordy, even though I think they played a fantastic series, this last game just did not go their way. Yeah, and a lot of it comes down to the opener as well. You know, they got the Cloak of Shadows as well in that opener. And if you see here right at the end, look at Chun. He's got basically no hots. Flay's just spamming out the dispels as he's running to Flop, and then Chun goes for the Vanish. And at this point, he opens up, and he's got just a rejuve that's about to expire. He gets a couple of life runes here, and look at the power of that Kleptomania. There's the Overgrowth. Leftified, and then he gets dropped so it's just a perfect storm coming out here for the RMP. It was a hard-fought battle, and you know, well played on both sides. Yeah, no doubt about that, but that does mean the Silver Sentinels will be advancing to the upper finals. I mean, what a kind of miracle run for the squad. Flay, Rosita Jones, Naj, these are kind of household names in North America on these particular classes. It's just awesome to see them kind of come together when RMP is strong and really have a deep run here. So they make it all the way to the semifinals. They're going to be, you know, relaxing for the rest of the day. We will see more from them tomorrow, but that does mean that Where's Gordy has to go down to the lower bracket to play a series against Shall We a little bit later on. But we have one more upper bracket match to go. Power Men versus Luminosity Gaming, and Power Men, they are back in a big way. They have Thugonomics on that Destruction Warlock. They're playing the Assassination Rogue, Destruction Warlock, Restoration Druid mainly, but they're going up against a very strong team, Luminosity Gaming, which I think for a lot of us, I mean, this team has to be considered the best in North America at this point, right? Like, this is the powerhouse team.
Drake, Brain, Prev, Ceralium. The question for me is, can anyone beat these guys? Because they are looking pretty much unstoppable. That's exactly it, Ben. Like, you know, it's interesting to see. Liquid, they're not going to be joining us this day. They're having the weekend off. Over in the Asians had the weekend off. Last week, you know, August, they had not the weekend off, but they had the Saturday off. Also the Sunday off. So, you know, there's a lot of inconsistencies among the top teams. But there is one thing that's for sure. That is Luminosity. These guys, can they lose? That is my question. It's not like it's I'm gonna win. It's literally, can they lose? Can you get them? Yep. But that last win, they always reverse. They're so good at adapting in the same series between the games. It's always like, you know, against the Golden Guards, they were going absolutely dumpster. They're down 0-2. That happened this week as well. Oh yeah, in the open match, right? Yep. It's crazy. And Luminosity Gaming is such a powerhouse, so good at putting up picks, preparation, and most importantly, adapting between the in a set. So I'm really excited to see what the power we can bring to the table. Looking like an unstoppable beast. Yeah, can anyone beat Luminosity Gaming? That is the question. The Powermen are going to try after a quick break. Yeah. Huh. So sick.
So You push it down, then you gotta like push it down again for it to actually go down. That actually is a pretty valid complaint, and it's a lot worse on the Model S and X because you have to push down with 2 hands or else you can actually damage the hood. But instead you can just install a power frunk and then you can close it without even having to touch it, and it does shut fully. You push it down, then you gotta like push it down again for it to actually go down. That actually is a pretty valid complaint, and it's a lot worse on the Model S and X because you have to push down. So I rented out one of my Teslas to a customer from Ohio. However, he never returned the vehicle when it was time to return it. When I checked the location, it did show it was in the mountains. So immediately I head out there to make sure no one was hurt and the vehicle is not damaged. When I get there, there is no significant damage. However, there is trash everywhere and he left $2. I don't know if it was for a tip or what it was for, but the rims are also damaged and the tires look like they were burned out. I will be assessing this damage and invoicing him for it. I'll also be charging him $500 for an improper return. Let me know in the comments what you guys think. So I rented out one of my Teslas to a customer from Ohio. However, he never returned the vehicle when it was time to return it. When I checked the location, it did show it was in the mountains. So immediately I head out there to make sure no one was hurt and the vehicle is not damaged. When I get there, there is no significant damage. However, there is trash everywhere and he left $2. I don't know if it was for a tip or what it was for, but the rim Hey, so I did T-Pain's imitations of rappers the other day, and he was really imitating them. Like, he wasn't saying the words, he was just like imitating the way they sounded, and it was missing the bars or whatever the fuck. And I asked, you know what I'm saying, are there people out there who have done a better job than that shit? And I came across Quadeca. I think I'm familiar with him. If I'm not mistaken, I think that name sounds familiar, bro. But anyway, 16 styles of rapping. Welcome. Yeah, 16 styles of rapping. This motherfucker got 2 million subs. Oh, he popping. Oh, he gonna do J. Cole, Youngboy. I don't know what the fucking Rambo is. Playboy Cardi. All right, let's do it. To the final styles of rap video. Because it's the last one, I try to make it extra good. So yeah, maybe if this gets some insane amount of support, I'll consider doing another one at some point, but yeah, I think this is it. I'll consider doing another one at some point, but if you're wondering why, it's because I've already done like 150 and they require many weeks to put together that I think would be more valuable to put in my own music, as I'm starting to work with people that I've done impressions of and I don't want it to be weird, LOL. So yeah, I can't explain that because the way the algorithm attention goes, but if you cared enough to pause the vid and read this, your cool comments, house that interlude if you saw this, but okay, bye. Yeah, I think this is it. So 5, 4, enjoy. 3, 2, They looking 1. terrified I'm on. Can't relate now, I'm in Paris. Too much air in my croissant. Can't compare the heights we on. Better bear in mind. Is these his own lyrics or the J. Cole lyrics? They looking terrified I'm on. Can't relate now, I'm in Paris. Too much air in my croissant. Can't compare the heights we on. Better bear in mind, North Carolina. Terrorize my spot. Back. More than white people, West Sweet Caroline, come on. I made $100 million, but I'm working harder than back in Muhammad crib. Study the goats and cut on the ropes. I told them that ain't how I wanna live. Came a long way, but what can I say? I never stopped driving my Honda since. Trying your hardest to start this shit, but I've been popping since you were still on the crib. Bruh, is that J. Cole verse or did he write that shit? Five, hey, he hard. Try your best to channel me, this ain't Comcast. Hey, bruh, please tell me he wrote these bars, dog. Please tell me he wrote these bars, dog, because that makes that shit that much more impressive, because I don't know what verse that was from J. Cole, and that shit was hard as fuck, and we had the J. Cole flow down, bruh. Down, dog. He killing the Tyler Creator, too. Alright, Quadeca, dog, bruh, fuck you, bro. You tight, you tough, bruh. God damn. Bridges, I'm like, sorry, you cannot pass. Complaining since you were a baby, sitting on your mom's lap. More than comedians on cancel culture on a podcast. Sorry, I did not
than comedians and cancel culture on the podcast. Sitting on your mom's lap, more than comedians and cancel culture on the podcast. Sorry, I did not ask. Saw you when I walked past. Boy, you need a hall pass. Don't know what to count at. In your homecoming t-shirt, drive around your street and tell me all of your secrets. And yeah, I'm 30, but I still wanna kiss you under the bleachers. And I hate those kids in your high school. We got drunk and broke up at the party. Hey, is he trolling right now? Is he trolling? Yeah, he wrote this shit. He's trolling. We got drunk and broke up at the party. We went skinny dipping in my pool. The teachers never liked me, always said I was tardy. Hey. You try to catch me lacking, your attempt is quite commendable. $20,000 on your head is quite expendable. Kept up to all your bands, but now your own bills are medical. Bank account so big we made it wheelchair accessible. I allocate those expenses on this road. Okay. I ventured onto your block and I drift slowly. Okay. Confiscated your watch, left your wrist lonely. Had a pleasant brunch with your thought, now your kids know me. Yeah, I took so many losses, but I turned them into wins. They just made another offer, need at least 100 M's. Keep critiquing how I'm balling, you can't even touch the rim. That money keep on Keep critiquing how I'm balling, you can't even touch the rim. Bars, bruh. Bars, dog. Keep critiquing how I'm balling, you can't even touch the rim. That money keep on calling, now we keep in touch as friends. But she said she a virgin, it's hurting. She say she a virgin, it's hurting. She say she a virgin, it's hurting. She say she a virgin, it's hurting. Oh. This feeling trapped inside of me. Haven't let go this long, I didn't know where to be. And every night, He's fucking this up. He is fucking this up, bro. every night, I still try to be the one for you. Before you lied your name, Fall in love with me, I said. Tried to be the one you call. Hold on, bro. Hold on, dog. Get your motherfucking ass out of here, bro. This motherfucker out here singing the tunes and shit, bro. For real, we doing it like that, cuz. Hey, this motherfucker is tough. This motherfucker is tough. Every night, I still try to be the one for you. Get that shit, boy. The note, the high note. Yeah. That was hard. And listen, she wearing a paradox, she a walking contradiction. She wearing a paradox, she's a walking contradiction. Damn. Try and listen, she wearing a paradox, she a walking contradiction. Where I'm from, you will probably go missing. Have you singing to the judge? I'm not talking no audition. Yeah, and I've been at it since I'm 16. Yeah, you know I got big dreams. Took that bitch to the car. The money in top. I get a lot. I'm picking a pizza. I'm picking a pot. So much it's like a green thing. Fucking on that bitch, you never see me. Like Schmeichel, put a laser beam on his head. Denmark his spot with a shot and I'm still not facing a pen. Can't stay in the end, ask if I could, can't stay in the ends. Do great in a sense, link with your girl, get it out of 10. She wanna fuck me during the pandemic. Baby, this unprecedented times. Bro, he sounds just like Lil Dicky, bro. God damn. Do great in a sense, link with your girl, get it out of 10. She wanna fuck me during the pandemic. Baby, this unprecedented times. I said those titties look quite splendid because I can never tell a lie. Who am I? I don't know. I've been getting super high looking up fun facts so incredible I cried. Did you know that bees can't even see the color white? Look that shit up. Hey, bro, this is one of the dopest videos I've seen in a minute, bro. This is one of the most entertaining videos I've seen in a minute, bro. He's killing it. He's killing his LD impersonation, dog. Is spot on.
splendid. Because I can never tell He even got the little quirky ass jokes in the bars, bruh. Look that shit up. He sounds just like Lil Dicky, bruh. Who am I? I don't know. I've been getting super high looking up fun facts so incredible I cry. Did you know that bees can't even see the color white? Look that shit up. His favorite self-victimizing white rapper should make a line about that and compare it to his plight in the rap game. Get a boy more fly than his last name. Damn right, I be doing the exact same. A few years back when I had my self-awareness, I'm not trying to make love. I would rather meet your parents and have a nice meal because I'll charm them. My demeanor is disarming. So I'll just My demeanor is disarming. make love. I would rather meet your parents and have a nice meal because I'll charm them. My demeanor is disarming. So ultra stone like I'm charming. I cannot masturbate in my apartment because the way the window is covered by these curtains that are so damn thin that they're see-through. You know, I looked out my window to the other side of the apartment complex and I could completely see through this other guy's window and his curtain, and I was like, oh shit, you know, I could have traumatized a child or something, so now I have to masturbate completely in the dark. That's a big problem with the room. If my room had mold in it, I would at least be able to get a refund or something, and now I can't even change without this looming anxiety that someone across from me is creepily taking pictures of me. Not in a kind of narcissistic way, like, oh, I'm so deserving of having pictures constantly being taken of me, but more so in a way. Had to get my mind right. Don't give a fuck what you do. I'ma take my time. How to change a thing. 2020 on my mind. So I always saw my brothers still going through it cause they ride or die. No matter what happens, you know that I'ma still be by your side. Bitch, please keep your eyes off me, bankroll. I thought your mama taught you how to be thankful. Think you might be the baddest in the biz. Talking like we really wanna have my kids. Little bitch in Abercrombie and we shopping. I got you a season, no sweater and a free bag. Iced out, tuck my neck clean, freeze tag. Had to cover every cent like if I breathe ad. I am 50 Cent. I am 50 Cent. I need you more, friend. My heart is all yours. I gotta love you. I gotta need your love. I need your love more than you need my love. Just kidding. That I wasn't actually singing. That's a song off of my recently released album called From Me to You. It's a rap album. It's not really a rap portion of it. I don't know why I used that. It's kind of interesting. It's got its own unique style. Isn't that ironic, you know? Spend all this time trying to be someone I'm not. Now I found myself. Hey, he's tough, bro. He's tough. He got personality and shit. You know, he know how to fucking be on that camera, bro. That's impressive, dog. I'm late to the fucking party, y'all know. God damn, he fucked that shit up. Yeah, man. Yeah, man. Yeah, I'm out. You sully this ritual with your presence, mortals. I miss my eyes on my looks, I can't handle my fuck if it say I'm incredible. Yeah, I'm a number one, I got a kitty, she looking real pretty. I give her my tentacle, got two Bugattis driving around the city, can't tell them apart while I make them identical. Then a little Uzi playing with it, hearts on my name on the chest, they all say that's a spectacle. Whoa. And I know your bitch is flexible, listen around me like this is incredible. I'm a day for my bitch, she gon' rap fit it, telling me she got you fit in my schedule. Baby Pluto, I throw a professional. Check my bank account, I got these zeros or commas, I ain't got no one for no decimals. When I'm with a man, damn, she can get peaked, better watch out the window. Everything man do, we raising the bar, we pay limbo. Got more chum for a waist, man, I've been watching popping like Jimbo. Paintings in a limo, packs in a loud cake, just trying to tiptoe. I'm on my mace drinking tea with milk, but I added in the honey. Got more dollars than pounds, but your ting way more than my money. I complain what's inside my brain is a knife that'll slice the vein that decides if I live my life in pain. What a price to pay for the ice and chain, for this lies and shame. That's what I've been feeling. I don't wanna talk to you. I gotta take it over here, and then I want you to be quiet. You're the only one that's speaking, and I feel like we're competing for myself, but I'm defeated. I'm feeling like, why don't we take some time? Oh, you wanna stay? That's fine. I don't have an option that can make you go away this time. Okay, I'll just let you in. You never know, still let you in. Now I can't get you out, and you're getting loud. Do you know where the hell I've been? Just figure it out. Figure it out. Quiet, quiet. Pulling the trigger right now. Gotta figure this out.
to the Lord. Thank him for all the statements I record. Every city, every stage that I perform. I remember all the days that I ignored. Felt like I was trapped up in a maze, he found a door. Yeezy sold out, they be patient at the store, huh? I can feel the devil trying to invade. Can't get a piece off my name, but they still gon' say it in vain. You know I carry you there. All of these snakes for the scene now. I've been ballin', I got jobs to the top. I can't trust you with the keys now. Shorty bad, give her what she never had. I'ma fly overseas now. Presidential, I'm in need now. I've been staying hungry cause I'm always on the feet now. Wait for me, falling in love with the money. Bitch, I got glass, no study. And she got ass so funny. Get a boy, teach you no funny. Back in the field, don't miss you, go bloody. Wait, father, I'ma tell you, listen, go buddy. Pockets really hitting, they be getting so chubby. Wait for me, you wanna go for it. Step in the way, I stop and I love it. I got the bag, I look like I travel. If they judging me, they get it, I got with the gavel. With the gavel, yeah, I'm a time traveler. Killing time zone, blame me for that massacre. I got so many red flags, I'm an ambassador. The talking shit, then it's a they get me a calendar. Cash in my schedule, that's the way that it is now. I'm isolating like please get off of my now. All these friends gon' run away, they call, I don't know what to say. They tell me we should learn, I'm like okay, maybe another day. I have failed. I got a lot and more. I might just cop the store. If you say pop and forget the smoke, then you getting popped for sure. If they want beef, I got the green. Bitch, I'm an omnivore. I got the woo. Models they on the floor. Wait for the. I got the Druid. Voice and whips. Make stomach clips. I'm in your hood, I got bodies around me, I ain't torn this shit. You got the red dot in your head and we ain't recording this shit. Shorty won't settle the scores. I ain't no regular force. Ay, goddamn. I'm the way to get to the source. I get an obsession of source. Ay, that bitch don't wanna let go. I would say back in an echo. Give an SOS to your SO. I done Paris in my Prosecco. Ay, everything mine. I've been trying to find something. Been a long time coming. I've been at the front, they been like cutting. Bitch, I don't divide. I'm a ballin' in my prom. Yeah, it's really feeling like my summer. Yeah, I'm really feeling on my hookah. Yeah, it's really feeling like time coming. Everybody wanted me to sound something. I went to the grocery store and made eye contact with a cashier. I swear she been working here since last year. Sometimes I think I'll approach her just for her name. Getting all of this cash, maybe she can handle the change. I feel alone in my 57 private jets. My life is anything but private yet. And I'm upset that I become too legendary. It's getting scary how quick from October to February. You look good, how you moving? She know exactly how she should do it. Put the top down, we cruising. You look like my cougar bitch named Susan. We could really go on for a long while. We could hold it. The mighty
3,
Many farewells. Du siger jo, vi skal spille der. Easy DK, men nej, så skal vi det her. Synd for dem. Det er også træls, hvis man nu rent faktisk skal være god til spillet for at vinde. Fast, mand. Man skal bare spille sådan et eller andet straight up healing spec, du ved, til det der crap. For at sige det lige ud. Altså, det er næsten unplayable, sådan som rigtig disk. Camouflage. Det er bare ind og skyde. Beast within. Hold da fast, så er vi allerede begge to halv HP og cooldowns på begge, og det er nemt at være BM hånden nu. Beast within. Beast within down. Scissor. Cheetah. Breeding trap. Vi spiller Disc Priest og Power infusion. vi er færdige, bro. Det er overstået der. Jeg kan ikke få os op nu. Beast within down. I don't fucking know. Jeg ved bare, den der fucking Hunter der, han bare mørder de der soul. Altså fuldstændig hjernet meget. Ja. Nej, det er jo bare som det er lige nu. Det er sådan helt latterligt, altså. Hvorfor skal det være så bursty? Og hvorfor får man ikke en skid ud af at upgrade sit gear i PP? Det giver jo ingen mening. Free cock. Eller hvad siger du?
Mm. Hey, what up, Lucas? Hey, what up, Amanda? Amanda. Amanda, det er sgu en fucking slut. Ej, jeg er sgu nok alligevel ikke. Ej ja, det var warm-up game, mate. Den tager vi næste gang, hvis vi møder dem. Det er vildt nok, de har buffet HP på alle, ikke? Og folk, de dør bare endnu hurtigere nu. Ja. Det er vildt nok. Jamen, jeg laver jo ikke en skid, mate. Jeg bliver sabt. Ja, de åbner hardt på dig. Jeg kan mærke det. De åbner sgu dig. Så du den der, mate. The double trouble. Jeg dør nok alligevel, mate. Jeg dør nok alligevel. Jeg bakskinner lige her, bare for sjov skyld. Ikke nogen. Hvad har de gang i? Jeg ved ikke, om er de allerede... Jeg har kun bakskinnet. Jeg kører hard på den her rogue, man. Big! Jeg er fuld... Jeg er big! Fuck, jeg er big, man. Han skal ikke have mere af den her pussy. Han skal sgu ikke ned mere. Hvor er de væk. Nej, man, prøv at se de der ballers. De står bare og dør der behind piller. Det er sgu rough. Nu bliver jeg sgu sat, bro. Nej, men jeg får dem ud. Jeg kunne faktisk godt dø her. Det er muligt. Ja, men jeg sidder stadigvæk i CC. Nej. Så kommer der lige sådan en der. Fuck nogle bøsser, man, på den her rating sidder og spiller sådan der, fordi de har set fucking Sario stream. Vi skal reset, gutter, vi skal reset! Ja, bare det der med at sidde, altså... Det er mega reset, det der. Jamen altså, den er svær, ikke? For der er ingen tvivl om, at vi spiller, eller i hvert fald mig, altså det er vigtigt for mig, at vi står ude i fielden, men det er klart, der er selvfølgelig scenarios, hvor man gerne lige vil også... og man vil også gerne nogle gange force enemy healer ud af en lortposition. Det gør man jo ikke altid ved bare at stå stille ude i midten, altså det er heller ikke det. Men det der med at løbe rundt omkring piller, man, fuck, det stinker som boomer. Det stinker som alle casters som regel, men der er jo trods alt nogen, de kan jo godt lige lock down om bag pilleren. Det kan jeg ikke sådan rigtigt. Jeg er bare chasing, du ved, og så laver jeg ingen damage samtidig, fordi det er moonfire spam, jeg kan lave. Ej, altså selvfølgelig en gang imellem, så har der jo en ordentlig Gatling gun og Star Searches, der flyver i røven af dem, ikke? Men det er jo ikke altid. Har du styr på situationen derovre? Hvad med dig, Marianne? Skal du ikke snart ind og game sammen med The Bros, eller hvad? Hvad? Hun er travlt med at blive sparket. Nå for helvede. Var det dejligt? Er det rart? Så mest af alt så glæder hun sig bare til, at den bliver smidt ud. Ja. Den bliver vigtigt, du ved. Ja, hvor lang tid? Jeg er jo helt lost track. Hvor langt er de henne? Jamen, det er slut marts. For helvede. Det er jo snart, mate. Jamen, tiden den går. For helvede, tiden den går, mand. Det er godt nok voldsomt. Hvad? 7 uger. Niler. Damn. Jeg er i combat. Det er væk det her, mand. Jeg har sgu silence på the boy. Ja. Jeg kører begge her, mand. Du får lige dogme her. Ja. Så får du lige den der også. Så. Det er rigtig lækkert der. Hvis du kan komme afsted med at løbe afsted med den der rogue. Den der healer der, han stinker virkelig. Der står wild growth, mate. Altså,
Det er en twos game, det her. Der står han bare hardcast og wild growth. Jeg tror sgu, det er vist bedre spenderet at bruge regrowth, sådan lige umiddelbart. Snak med den. Ja, regrowth. Hvorfor fanden sætter du os i X-faktor? Okay. Føler du ikke bare, du bliver dummere, jeg har set? Altså, jeg føler, du bliver dummere, jeg har set. Så er det Disc Priest igen. Har han ikke en mate? Kan du se hans mate? Ikke nu. En Feral, det er jo spændende at se, om de er så trash, som de der pro guards, de siger. De er bare blevet mega nerfed, man. Bubbles har bare ability and damage, man. Lige har 2 sekunder, så dør vi inden for 10 sekunder. Det er noget hardt i, ja. Det er i combat, ikke at det gør noget. Jeg faktisk skinner bare det her, bro. Jeg går hard her. Big time hard. Big! Okay, jeg hopper ind i loserformen her. Jeg cycloner ham lige for... Kan du glemme mig? Nice. Hold fast, du tager nogle damage, mand. Det er fedt. Ja, han er big time clone. Ind i en ny clone. Nej, Skull Basher. Føles det meget fucking nerf, det her spiller. Ja, virkelig noget stunt. Det er bad. Han bliver fjert. Jeg bliver nødt til at tynke det lort her. Du får lige domen. Nå, jeg har klonet ham. Jeg healer mig selv. Kør. Om bag bedre. Men det skal så også siges, at... Det skal så også siges, at Feral, det har der over alle, det er været det største counter til Boomer. Big damage. Er det med 4 nu? Ej, jeg fejler den virkelig. Her. Nak ham. Jeg har set this coming up. Say this coming up. Ej, jeg er stunned. Okay. Det er fjert. Ej, ser du den, mand? Fuck, det er med tæt. Vi kunne sagtens have hævet den der. Jeg har en Cyclone der til sidst der, jeg ved sgu ikke helt, men jeg sidder sådan og pusher for killet, for jeg tænker, fuck man, den kan jeg kan godt lige slide den ind. Men det føles dem, som om de var mega nerfed, den der, ikke dem loader her, når han lige biter der for 50% i dit hoved. Det er jo vist bare fart talk igen. Yet again. Det virker i hvert fald mega nerfed, altså, det var sådan helt... Hold op, man tænkte, hold op, spiller han det der? Så kommer den der nerf DK, du snakkede om. Ja, nu får vi se. Det er så, nu får de chancen igen.
men altså man kan sige, den Feral, der nu kigger jeg ham bare lige hurtigt op og sådan, og det er sgu ikke fordi, vi andre har sgu også past experience. Men altså, han er jo også en 2400 past experience Feral, ham der. Altså, ikke fordi, men altså, det beviser bare det her rating-system, ikke? Og du sidder bare på low fucking rating og bare møder stunners. Altså, det er sgu ikke fordi, altså stunners, ikke? Og nu siger jeg stunners. Det var jo ikke fordi, de var noget sindssygt eller noget som helst, men alligevel er det jo trods alt folk, der har en eller anden vis understanding. Og det er måske ikke lige det, man forbinder med 1200 MMR. Nej. Det skulle blive en anden tid, og kæft 1200 MMR i gamle dage, man. Det var virkelig, det var sgu bots, der sad dernede. Det var virkelig the stylers, der sad dernede. Fuck, mand. Det var folk, der bare sad og drak fucking bajer og grinede hele vejen ned i banken. Og jeg ved faktisk ikke, jeg tror faktisk, at Mistweavers, de... Jeg smutter bare. Jeg er væk. Hold da op, hvad er det med zoologisk have, der kommer her? Ja, jeg rooter dem alle. Så er sgu ingen capped. Ja, jeg dealer den. Det er sgu ikke, om du kan komme væk fra den der. Det er okay lige nu. Jeg prøver at se, om jeg kan komme væk. Fordi han har en Scrippy Hands going. Nice. Det er begge der. Bare kom hen mod mig, hvis du kan se, hvor jeg har ikke fået marks op endnu. Jeg kloner ham lige hurtigt. Han er anti-max shell'er. Pump ham, bro. Ja. Ja, nu er jeg aspect-skadet. Jeg har 30 sekunder på CDs. Jeg popper lige. Jeg render fuldstændig væk fra dig lige nu. Fuldstændig væk. Mongen han er sgu fedt lige nu. Ja, jeg er nødt til lige. Jeg er næsten nødt til at vente på. Jeg har CD som 10, mand. CD som 10. Det er big time digging. Big time digging. Vi holder ind i dit spil. Vi er nødt til at survive den her. Jeg har set det nu, men jeg skal lige have mine dots op. Jeg popper hard på den her fucking monk, mand. Nå, der kom Cocoon. Du får lige dome her. Ja, jeg kan ikke snage en. Jeg skulle nødt til at prøve at se, om jeg kan kite. Jeg skulle lige... Ja, det var det, jeg så dem lidt, når song, der var incoming. Jeg runner bare, mate. Jeg runner. Det ser sgu ud til, at han bider den her kage herovre. Ja, vi skal bare væk herfra, hvis vi kan komme afsted med. Nice. Ja. Der kommer zoologisk haveskud igen. Ja, det er det. Den er åbenbart klar igen. Jeg har backskin going. Jeg kører hard på monk. Prøver at se, om jeg kan make something happen her på faldrebet. Ja, man lå jo bare behind pillar, du ved, hvordan der.
Der er bare mind freeze til mine clones hele tiden. Men hvad fanden sker der? Jeg skulle looking too hot på mana. Nej. Og de Ring of Peace er meget nu. Jeg kører hard her. Det er på falderæbet. Der kom sgu lige en CG rundt om hjørnet. Der er du sgu ikke lige klar på. Song of Poop. Jeg gribte igen. Altså, det var da helt fucking sindssygt, det her. Hvordan fanden... Nå, det var nice. Nej, det kan jeg ikke overgive det her. Det skulle godt komme den her. Ja, det er det, han... Jeg tror, han remover min dot. Jeg kan ikke lige finde ud af, hvad det er, men det er noget med, han remover dots med et heal og sådan noget. Det gør han i hvert fald i gamle dage. Jeg tror faktisk stadig, de har det. Det er sådan ret strong, når det er en del af ens healing rotation eller sådan eller andet. Det er sådan, jeg kan ikke lige helt redde for, hvad det er. Det føles virkelig som om, det her det er en strong comp. Ja, den her er den der med trash can. Det er der ingen tvivl om. Det vil jeg så sige. Struggle buzzeren for 200 rating. Det vil jeg sige, at det har de jo. Det har de alligevel ret i. De der God-spillere, de siger dog også, at det er bottom tier. Så det vil jeg tænke, at det er ret. Men altså, man kan jo sige, at alting er jo possible. Så det er jo ikke fordi, man nødvendigvis ikke kan climb. Det kunne man jo godt, men det kræver jo nok alligevel en eller anden deeper lyst til spillet, kan man sige. Ej, det kræver i hvert fald, om man ordentlig PvP-gear. Altså de der pieces, der jeg snakkede til dig om, der hvor at, du kan få en side effect på. Det er jo simpelthen alfa og omega, men det er jo dem, du bruger din Sparks of Ingenuity på dem jo, og dem bruger du jo også på PvP-gear, så det er sådan lidt. For helvede. Så er vi klar til at blive boer igen. Boer. Ej, men jeg har faith. Så er det jo 50% holdet, der har det. Nej, det er ikke så ringe. Ja, jeg ved sgu ikke, hvad fanden jeg skal sige til det om... Hvordan har vi Star Weaver så? Jeg kan Starfall. Hvad er det stars, de så har? Ja, det skal jeg lige kigge på nærmere. Vi skal bare PV den der warrior der bag ved... Pilaren. Han kommer nemlig lige... Ja, man vidste bare det der var warrior. Ja. Bare se den der big timer derovre, mand. Han får den her big time. Han ved slet ikke, hvad der sker lige nu. Ej, jeg tror godt, han ved, hvad der sker. Det er jo helt sindssygt. Altså, inden vi overhovedet er i gang, ikke? Så er skibet jo faktisk... Jeg har rootet dem, og vi er væk. Vi er væk. Prøv lige at se ham. Gap closer lorden, du. Han er back in, som man siger. Ja, han får lige en big time clone der. Vi kører big time clone på ham her bødelsen-kalden i stedet for. Jeg er stunt nu. Ja. Det ved man bare. Det er jo bare trained target og bare alle CC under det target. Vi kører, og der er sgu ikke noget med noget som helst. Det er sgu nemt. Jamen, jeg står lige i song her. Ja. Det var alligevel en slik... Jeg kigger lige på mit spec. Jeg tror altså, der er noget, der er funky op. For jeg har sådan et talent, der er egentlig... altså, det er et talent, der omhandler Starfall. Og det gør sådan, at man har en chance for at få en free Star Search, når man Starfaller. Og modsat, når man Star Searcher, har man chance for at få en free Starfall. Men når ikke jeg har Starfall, så giver det jo ikke mening. Og jeg forstår bare ikke, fordi det jeg gjorde, det var, at jeg gik ind og importede billedet. Men det kan jo godt være, at der er et eller andet.
Nogle gange så bliver det sådan lidt weird, når man importer. Ja, jeg kan også Hvis sige, man vi har sidder- Rattled Hvis man er Stars. i combat og sådan noget, mens man importer. Ja. Så respecter den halvdelen af talents og sådan noget. Det er virkelig weird. Det er det, der er sket, for jeg har ikke den Rattled Stars, som de egentlig giver lidt ekstra Star Search damage. Det er jo trods alt det, der er... Trods alt det, der ligesom... Om jeg er da nødt til nærmest at kigge hele lortet igennem, så hvad fanden starter vi med? Eclipse, yes. Shooting Stars. Solar Beam. Solstice, Warrior of Noon, Stellar Flare. Wind Moons. Den har jeg. Celestial, Yips. Waning Twilight, Yips. Soul of the Forest, Yips. Grace. Cosmic. Umbral. Ja. Hvad er det, du siger? Gravide, der er træner. Jo, vi kan vist godt tage et defensive build mod dem. Men der er vist ingen grund til at gå all out på dipsen. Nej, det er jo det begruppe det her, altså. Det handler det sgu bare om for os at bare overleve. Altså, du ved, jamen de kan sgu godt reset, hvis de er rigtig gode og sådan noget, men som udgangspunkt, så lige så snart de bare dodge rolling, så er det jo bare en ticking bomb. Så er de sgu dying. Men der er sgu nogle gods, de kan sgu godt... fuck, der er nogle rogue mages, man. De stunter bare. Det er jo helt ulækkert, mand. Ja, de kan hive den tilbage fra The Brink. Ja. Så, nu bliver det med åbnet. Nej, det var sgu dig, der var on the receiving end, som man siger. I catform. Ja, der er bakskin. Big time root på ham der, vi kører. Så får han fucking blinket ud af den der, altså hvad sker der? En fuld fucking clone, vi kører, og jeg er bare stylen varm her om bagpå, eller vi kører. Nå, han er iceblocker. Fuck, det er simpelthen farligt det her. Nå, vi kører. Cheap shot. Hold da. Ja. Ja, counterspell. Altså, hvad fanden sker der, mand? Jeg kommer ned. Jeg er nødt til at losse den der fucking mage. Big time bakskin her, vi kører. Den er... så vanisher han. Big på den her fucking bøssekal. Ej, så er der all sign på, mand. Så er der 100%. Og jeg når lige ud i den der alligevel. Jeg tog en skål lige. Så er der... Ja, han er med drinking. Det er det værste på det hele. Jeg er sabt i bære form. Jeg er sabt kort. Ja. Der er sgu lige en lille sip her. Du får lige domen her, mens du står derinde og hygger. Ja. Last time det outplayed den mage, der er det sådan helt unreal. Ja, men han dør nu, den her rogue. Han dør, det er over. Nej, han får... Så er det mage, der dør i stedet for. Han dør.
Han kom der. Nej, ej, der var Iceblock igen. Og der er Rogan. Og nu er jeg Kidnit. Kan man få lov? Kan man få lov? Kan man få lov? Ja, så døde han alligevel en fucking bøsse. Han fik sgu noget priest loving. Det er vildt nok. Dem, som er gode til at spille Shadow Priest lige nu, ikke? Ja. Eller hvad hedder det? Disc Priest lige nu. Ja. De kan pumpe lige så meget damage ud, som en caster kan. Ja, det er stygt. Det er vildt nok. Det kan jeg selvfølgelig ikke i det der build, jeg sad i der, fordi det var et defensive build. Ja. Men jeg kan stadigvæk ikke finde ud af, at... Men altså, det kan da også det dyrt. Altså, det kræver jo også... altså, det er sådan lidt en anden spillestil i det på higher rating. Altså, det er sådan lidt folk, de sidder jo ikke bare med masher keys, så det er jo lidt nemmere nogle gange at få priesten at få lov til at... Ja, det er det. Det ved man jo også selv. Jamen, som jeg siger, når jeg spiller solo shuffle på Wrestler Druid, det laver heller ikke andet end at stå fucking pumpe heals ud. Altså, det er jo helt til grin. Ja, nærmest treeing for the first level. Nej, det er det ikke, men altså, det er i hvert fald det big CDs all the time. Og så når der ikke er flere CDs, jamen så er der turtle og heals indtil du bliver interrupt eller run out of mana. Det er helt til grin, mand. Man håber bare, at ens fucking hold, de kan finde ud af at make it happen. Hvad laver du derovre, mine? Krumts. Hvad er det mod? Så skal vi lige have schism battle igen. Vi kan give ham behandlingen igen, ham er staderen. Ja. Det er jo nok de samme noobs. På samme arena. Nej, det var sgu ikke engang. Sat nogle stinkers, mand. Det er sådan nogen, man forventer at møde her, ikke? Ja. Det er i stedet for sådan nogle bangers. Sat nogle stinkers, mand. Det var da helt sindssygt. Giv mig lige 2 sek. Ja. Skal lige finde noget. Jeg tager den lige om 2 sekunder nu. Det giver ingen mening for mig, at man kan upgrade sit PvP-gear, men det er... Du ved... Det er dårligere end... Altså, det bliver ikke bedre ind i arena. Det giver ingen mening for mig. Ej, det er fucking nederen egentlig. Altså, det er rigtigt. Det er jo nærmest... Jeg ved ikke, om man bare det, man skal bruge til det, hvis det er ens... Ja, hvis det er det, man har at byde på i PvE-verdenen, og så er man ligesom fritaget for at skal lave noget PvE-content. Men det er man jo bare ikke helt alligevel. Du skal jo stadigvæk have tier pieces, og... Ja, jeg fatter det heller ikke lige helt. Fury Holy. Damn. Det lyder sat med det skadsom. Det lyder som en potent mix. Ja, det lyder sat som om, at vi bare kommer til at stå i en stunning og få dallerbakker. Jeg tænker også, du kan godt regne med at få nogle dallerbakker. Fury slår fucking hårdt lige nu. Ja, det er ulækkert, mand. Sker der også for, at de bare buffede alle Fury's abilities. Ja. Altså, alle sammen. Ja. Det var needed. Nå, de er præcis, kan jeg se. Ej, han blev efter mig, ham der, kan jeg se.
Ej, jeg blev fucking fedt, man. På min jeg ser lige, om jeg kan få en big time clone af. Trinketer, nice. Prøv at big time clone, priest. Big time clone. Jamen det her, det er jo ikke latterligt damage. Nej, det er godt nok voldt. Her er Drone Rebuke. Jeg healer. Prøv at clone. Healer. Bakke nu. Jeg har set det som 40. Det er ikke godt der. Ej, jeg nåede ikke fjern, før jeg blev stumt. Ej. Jeg har set det soon. Jamen, jeg er trying. Jeg har set det nu. Jeg prøver. Jeg ved ikke. Hold fast, når der er mit altså. Det er jo sådan helt latterligt damage, det her. Ja, det var nok helt sindssygt, mand. Jamen altså, problemet er ikke om med Furien. Det er jo også den der kombination af masser af damage, og så den der sindssyge self-heal, han bare har. Altså, han står jo bare, og det er jo kraftigt med hver anden... Ej, det er ikke hver anden ability, der healer, men altså, det er bare... Han har så mange abilities, der healer. Altså, det er jo ikke bare heal, det er jo damage samtidig. Det er jo ikke ligesom os andre, der skal stå og lave en dedikeret heal ability. Bro. Altså. Ja, for det er jo ikke never catch and break, altså det er det der problem. Han er jo bare big 100% uptime. Du laver en fuld clone, og jeg kan ikke nå at toppe mig selv op på en fuld clone, altså. Nej. Det er jo det, der er problemet. Det kan ikke lade sig gøre at toppe sig selv op på en fuld clone i dagens... man starter jo op på fucking 30% af dampning eller sådan noget. Ja. I present a lucrative opportunity for those who prove themselves worthy of the task. Many in the cartel are wagering on who are the greater combatants. Care to influence the outcome? Windwalker, de skulle være rimelig squish. Ja, lad os nu se. De laver sikkert også fucking meget damage, så. Ja, det er så the trade-off. Men det er vi jo så vant til, kan man sige. Så. Ej, det der Fury, det var godt nok helt latterligt. Ja, det var det godt nok. Ja, så er der fucking sheer fra start af, vi kører. Hold da fast, han blev unduleret. Jamen, den der healer der over i gang med at place en masse totems, i stedet for at fucking få noget healing afsted. Vi var de bedre spillere denne aften. Ja, hold fast, mand. Den her kom, vi gør. Den kom, det er sgu den med MLG kom, det kan jeg love dig. Du skal ikke råbe af mig. Hvordan slår han dig? Ej, han sparker bare lidt lige nu, du ved, så hun sådan lidt... Hun er det, man kalder sensitiv. Ja, det kender jeg. Slap dog af derovre. Jeg sidder lige og spiser en lækker donut, så jeg er ikke lige queuing op. Det lyder da med lækkert. The big games. Ja.
Gains på farkroppen. Hey, au! Du skal ikke slå. Jamen, sådan er det at have en baby i maven. Jeg gider ikke at høre mere om det. Not my problem. Jamen, det er en one-way street. Hun ligger derude, gået kold. Så sagde man, den gode Darfman, ham kan du godt huske. Ja. Ja. Han skal, hvad laver han? Jamen, han er jo, han var jo elektriker, nu er han så blevet, hvad det hedder, sådan en, kan jeg det for klimaberegner, det er det nu ikke, hvad fanden er det hedder, sådan noget fisk, du ved, ham der kommer og blower og tester, energiberegner. Det er det hedder, ikke klima. Jeg har det der enorme klima nu, alt jeg er så fucking brændt af oven i låget over klima, du ved, jeg hader alting med klima. Så det, jeg kan slet ikke glemme ordet klima. Det er nok. Nej, det er godt nok. Nej, det er jo ikke så meget det. Han havde jo 2 piger, det kunne du jo godt huske, at dengang vi gamede. Så det er jo fint nok. Eller havde, dem har han sgu stadigvæk. Men nu har han jo fået en ny kurven, og de skal kraftedeme til at have, eller hun er gravid, og så er det kraftedeme med tvillinger. Så satan, mand. Der for helvede, så er der røvhulsekspandering igen her. Ja, det er det. Hvorfor spiller du egentlig aldrig en useful class? Ja, det ved jeg heller ikke. Jeg skal altid spille sådan en struggle, men jeg ved det, jeg tror det er fordi, jeg skal altid spille sådan en lorteklasse. Så kan man altid sidde sådan og bruge det som et argument for, hvorfor fanden man er loser. Men det er på grund af klassen. Jeg tror, det er sådan en easy excuse. Ej, det er nu ikke en excuse, det er nu true. Jeg sagde dem stinker, du sagde, det er ikke ramme om balance Druid i 2, det tror jeg ikke på. Jeg tror ikke, vi kommer til at møde nogen i den her sesh. Så. Bro. Jeg havde faktisk overvejet at level min warrior, fordi jeg tænkte sådan, at du ved, der er bare eller no warrior, det er rimelig min stil. Og jeg tænkte sådan... Yet, så har du stadigvæk spillet warrior siden fucking vanilla eller sådan noget. Ja, lige præcis. Ej, jeg spillede det i Cataclysm. Du har altid sådan en warrior, du sidder og leveler lidt, den bliver aldrig til noget. Nej. Men i Cataclysm, der spillede jeg den sammen med mig, og det var faktisk fun. Men der er man egentlig mere håb på Holy Paller dengang. Nå, vi kører. Jeg kører big time her allerede. Hvad der sker? Han er ikke engang inde på mig, ja, mit håb er det bare going down. Det er lækkert. Jeg skulle have skudt overlevningen det her pisse her. Jeg har skrevet den. Ja, jeg ruter ham. Løber bare. Løb. Jeg tager hans næste cast. Nå. Big sacrifice for Patter. Jeg skal bevæge herfra, mand. Healer. Hold da fast, du blev mørdet. Ja. Jeg står lige stunned endnu en gang. Nå, nu er jeg stunned. Jeg har snart set det, Det er big.
Crusader down. Avenging Crusader. Metamorph down. Crusader down. For helvede. Godt skulle sække igen. Ja, du ved, hvordan der er. Du ved, hvordan der er. Sack down. Sådan, nice. Jeg ved sgu ikke, om det er DH, der er et kill target, dog. Jeg ved ikke noget, jeg er bare travlt med at hele. Ja, men vi er nogle bringer en mander, så på mystisk vis. Ingen ved hvorfor. Jeg ved sgu ikke. Jeg har i hvert fald ikke styr på maneren Ja, overhovedet. bruger ham lige her. Hold fast, jeg bliver pumpet nu. Ja, han får lige sådan en der. Han trinker den. Ja, han får lige en til. Hvad det foregår her, altså? Det er jo unhealable damage, det her, altså. Ja, de er så strong. Hvorfor spiller du ikke et eller andet useful, ligesom DH? Jamen, jeg ved ikke, hvad det her der med Legolas Larsen, det har jeg sgu aldrig rigtig sagt noget. For helvede, altså. Hvorfor skal Druid altid være så totalt fart og klares, altså? Ja, det er jo nok ikke noget særligt. Det er sikkert stronger, hvis du går fucking bear tank. Ja, det tror jeg sgu. Jeg gider ikke engang prøve Convoke, fordi hvis de sidder på mig, så får jeg alligevel aldrig en Convoke af. Jeg ved ikke engang, hvad Convoke det er. Ej, men i Shadowlands, der Convoke var jo sådan en rigtig strong ability. Altså, det var sådan en... Det er jo en channel-effekt. Altså, der var i 4 sekunder. Og så popper den, tror jeg, 11 abilities på de 4 sekunder. Men det er random abilities, sådan der. Altså, inden for nogle visse parametre. Men det er jo klart, at popper du Convoke, og så der kommer 2 full moons i røven af hinanden. Det er sådan en guaranteed one-shot. Sådan var det jo i starten, du ved, hvor den var unnerved. Der kunne du jo rent faktisk få en full moon i din Convoke. Og du kunne få 2. Så nogle gange, og så et til med det, så Convoke, den kunne også ramme targets, der var rooted. Så det jeg mange gange gjorde, det var, at jeg løb ind, lavede min mass root, så stod de 3 gutter ved siden af hinanden, så poppede jeg Convoke, så røg der bare 2 full moons ned fra skyen, og så døde hele holdet. Men altså, det skal så siges, det var... Forestil dig, at der sidder en inde på Blizzard, der lavede det lort på igen. Ja, virkelig stupid. Ej, men sidenhen der blev det sådan, at de targets, der var i root, de kunne ikke blive targetet af Convoke, og Convoke, der kunne du heller ikke full moon ved Convoke. Så var det jo Star Surges, men derfor var den jo stadigvæk strong nok, altså du skulle sagtens tage mange på sengen, men altså, min hage med var jo, at Convoke var jo super nem at counterplay. Altså du skal jo bare interrupt. Any interrupt, any stun, any CC, og du ved, at når du spiller mod en Druid, så er der Convoke. Du kunne jo se, at det var Night Fade Druid, og de havde Convoke. Så vidste du, at altså der er en ability, du skal holde øje med, og jamen altså det er rigtigt, du kan godt blive CC'et ud, imens han bare står Convoke, men det er jo sjældent på low rating. Der er jo ikke rigtig cross-CC eller noget som helst. Så tænk på, hvis du spiller Assassination Rogue, hvor den vil bare sidde og grine der og hygge dig, så... Ja, i stedet for skal vi sidde og struggle. Ej, det er sgu ikke særlig godt, jeg ved godt, men... Hold da fast, du blev ordnet. Ja, problemet det var, at han mind gameset. Jeg har sådan en ability, når jeg kommer low HP, så healer jeg automatisk. Så med mind games på, så var det jo bare ekstra damage, jeg bare tog. Hold fast, du blev ordnet. Tesla is being forced to remove a really useful feature from its cars. Teslas have a feature that closes the windows when you lock the car, lets you vent the windows from the app, or even close the windows from the app. But the NHTSA thinks that's just too dangerous. So new Lil Mosey, the rapper who seemingly threw his career... Jeg kan ikke engang komme væk, fordi han har smidt hans det der fucking spære. Ja, hold da op. Den skulle man godt nok lige vende sig til at starte med, den der Shadowlands ability der. And it's like, to be falsely accused of a situation like that,
how could you be happy? I'm blessed. I'm blessed to be where I'm at. But things come with it, and things like this happen. I want to drop music every day. I wish I could drop every day. I want to drop every day. And I try so hard to be happy. I try so hard to... Det værste er, at jeg har ikke engang en class, der er fucking god sammen med Druid, altså. Nej, ikke i tus, det tror jeg ikke, noget. Det kunne godt være Rogue er nok okay, men altså, den er slet ikke gearet til PP overhovedet. Nej, okay. Evening Azeroth, and welcome to episode 183 of the World of Goldcraft. I don't know, I've forgotten, it's been too long, guys. I've almost forgotten about you. I have not actually forgotten about you, I've just been, I don't know, living up to my name a little bit too much. I've fallen out of the rhythm of recording these, and then it was just like, oh, am I gonna do it this week? I'm sorry. So what are we going to talk about today? Obviously, we're going to talk about Dragonflight systems. My thoughts so far, what I'm doing, what I think, what I'm hoping for in the future, and how I see the puppet niches essentially. So obviously, I'm the Lazy Goldmaker, lazygoldmaker.com, where I write about goldmaking and also make videos on YouTube. Det er bare, alt er bare counters. Alt er lige meget, hvad vi møder, så er det bare counters. And I'm going to be monologuing about goldmaking. Når de ved, hvem de skal sidde på. Ej, det er jo ligegyldigt, hvem de sidder på, kan man sige, men... Teslas are some of the most feature-packed cars out there, but sometimes, since they include such simple interiors, customers don't entirely know where all the features are. Certain features are hidden away in menus, and others just aren't obvious until you know where they are. There are also a number of features you... Ej, levelede den der fucking DH. Ja, men jeg skal jo bare lige sætte mit feral op, altså, men det er bare... Ja, jeg synes sgu ikke lige, jeg har overgået. Men jeg troede faktisk, de var trash can lige nu. Så gad jeg slet ikke. Og jeg tænkte nemlig, at Boomers de måske var blevet okay. Jeg tror måske også i Threes, at de er nogenlunde, men problemet er jo bare, hvis de sidder på der, så er det jo lidt det samme story. Jeg tror, Boomers er rigtig godt. Det er sådan fuldstændig umuligt at heale dig i forhold til mange af de andre, jeg har spillet med. Nej, altså, men hvad det hedder? Jeg tror i en Threes comp, hvor du spiller med en anden, der også er en target, altså vi kan snakke om Warlock, vi snakker om Shadow Priest eller sådan et eller andet. Hvis jeg spiller med det, der tror jeg sagt det vil være noget nemmere, fordi det er sådan lidt, du ved, så er der flere juicy targets. Problemet det er, hvis jeg er den eneste, og jeg er den eneste caster, ja, nu har du selvfølgelig healeren, ikke? Og de er jo også en caster, men det der med, at du spiller med en Warlock eller et eller andet pis, der har en eller anden nasty CC på en cast, hvor folk de også skal interrupt, så har de jo lige pludselig Cyclone 4 og du ved, en healer, du skal interrupt. Det kan folk sgu ikke kapere. Ja, eller bare det, at du ved, hvis man vender ryggen til den ene, så bliver man bare pumpet. Ja, vender man ryggen til den anden, så bliver man bare pumpet, altså. Det er også, det sat en kæmpe faktor. Ja. Her der er det jo bare, altså... Ej, combat. Nok ikke for lov. Ja, vi kører. Jeg er væk herfra. Jeg kører hard på Palla. Jeg var shield allerede, mand. Jeg er ude. Jeg er tilbage på Palla. Jeg er tilbage på Rogue, Ej, jeg er blinded. Nej. Nice, men jeg er stadig blinded. Ej, ja, vi når, hvis jeg får ham, okay. Det er nice, det der med. God balance. Fuck, den der balle er overhovedet ikke med. Altså, så nu sidder han oven i købet og protection, altså. Hvad fanden, altså, hvad skal ske? Der er jo ingen af os, der har noget physical. Hvad skal der ske? Fucking større, mand. Han er virkelig, det var virkelig overload af abilities. Han sad bare der, fuck, hvad skal jeg gøre, mand? Så han bare masher hans abilities, du ved. Hvordan de nogensinde taber den der, det forstår jeg ikke skid af, men... Ej, det kunne nok stinke. Det kunne være fedt nok, hvis vi kunne finde en healer, og så spille noget DH, og så... Ja, helt sikkert. Og så Moonkin, det tror jeg, altså, det er strong nok nu. Ja, for helvede. Men det kræver bare, at du leveler, men ellers så...
Altså, Jamen, jeg er i gang. Men, i Shadow Beast tror jeg også er decent nok, men igen, det kræver jo lidt bare, at du har en healer. Jeg ved ikke lige, hvem fanden det skulle være, men jeg tror nok ikke, det er så svært at finde en healer for trade, men altså, du ved, hvordan det er, at de skrider efter 2 games. Eller så sækker vi dem efter 2 games, det er sådan lidt sådan, ja, det er en af de 2 ting, der kommer til at ske. Hold op, det bliver ikke sjovt. Det gode det er, at hvis vi bare survivor, så skal vi nok vinde, tænker jeg. Hvis vi bare survivor, ja, det bør det er dig. Det er dig, den ligger til dig. Kan man sige. Mortals, I present a lucrative opportunity. Jeg er lidt sinker på boomeren, at du har jo ikke rigtig noget MS-effekt eller noget som helst. Det er lidt det samme problem, du altid har haft, kan man sige. Men det er sådan lidt... Ja, du har bare burst, jo. Ja, lige præcis. Så det er sådan lidt... Så det kræver en lille... Det er sjældent, man bare kan burste ud og så score et kill. Men det går jeg selvfølgelig hernede, men... Ja. Men det er bare det, der er så svært, det er svært at sætte noget som helst op, når man bare konstant hænger med på 30% HP. Ja, fuldstændig. Fordi man bare tager pick. Jeg bliver sgu gripped ind lige om lidt, kan du mærke det? Jeg er blindet. Jeg har poppet pains op på dig. Åh, for helvede. Det er sgu ikke sikkert, det er nok. Ej, jeg er fucking blinded. Hvordan fanden står jeg her og tager damage, mens jeg er blinded? Der er ingen, der ved sådan noget. Bare sådan der. Big damage på den her. Jeg er tilbage på red, man. Big time red, big time red. Kom nu! Den kommer her. Han er død. Nice. Fuck, nogle stinkers, mand. Jeg holdt dig fast. Jeg ser ikke, hvordan de ikke bare fuldstændig trumler. Altså, de skal jo bare ind, og så bare... Så skal de bare trykke på alle deres knapper samtidig. Ja, det var godt nok ringe. Hold fast, man får godt nok virkelig lidt conquest af at spille twos. Ja. Compared til at spille lidt af solo der. Ja, solo der, det er fandme... Jeg synes faktisk, det der solo shuffle, det er ret decent sådan. Altså, det er faktisk fun nok lige på det her, når man sidder bare og konstant struggle. Det er overhovedet ikke sjovt at spille healeren, altså. Nej. Som jeg overhodet ikke. Men jeg kan godt lide det der, som du siger, det der med du får jo sindssygt meget rating, føler jeg, for... Jamen, på kort tid, og så får du... Ja. Altså, kræver jo det, jo, du skal selvfølgelig vinde, det er klart. Hvis du bare sidder og laver en 06, så får du ikke ret meget rating, men... Som regel, så plejer man da at vinde 2-3 games som minimum, vil jeg sige. Altså, det er jo sjældent, at du er the totale weak link, hvor man bare taber 6. Altså, det er sådan lidt... Ja. Selvfølgelig kan man godt, lige når man spiller healeren, så kan man jo godt spille en total underpowered healer, og så enemy team har bare godlike healeren. Sådan er det jo. Fuck, men det var jo sådan, mate. Det er jo blevet anderledes nu. Nu kommer der lever penalty, og det er faktisk ret... folk, der har spillet, de får stadigvæk noget ud af det. Men i gamle dage, der var det sådan, mate, at havde du vundet 5 games, var der en, der var 0-5, så kunne han jo leave det sidste game. Så alle, de fik ingen rating. Kan du feel det, hvordan man bare kunne jeg grief fuldstændig. Altså, det var helt til grin, at der ikke er lavet et eller andet system, altså. Nå, for helvede, det er feral, mate. Buckle up, buckle up. Ja, bak den allerede. Big time damage her. Han har et eller andet convoke lore på. Ja, den er over. Skål, hvad så mig? Ej, stunned, man. Jeg får ikke min fucking clones af, det kan jeg da mærke. Nice. Skål, best. Fik fucking clone af. Nå, han PS'er sig samtidig. Jeg har clone og Druid. En trinket, nice.
Big time flow, please. Never mind. Skull basher. Kan du dispel? Fuck. Nej, jeg bliver dårlig for flow. Nej. Skal vi sætte noget op? Ja, bare kør. Men han står bare og liner mig. Fuck, det er sat shitty. Dem er klar i hvert fald på the big priest DPS. Jamen, ham der, han stod i root beam om på den anden side. Da han endelig lige kiggede ud, og jeg havde root og beam på det klart, du ved, så fik han den sat med. Det var se min damage, man. Jeg lavede lige så meget damage næsten som en feral der. Ja. Ej, det var nu heller en godlike feral. Det var sgu ikke ligesom om den anden. Nej, for helvede overhovedet. Den der Convoke, den var super weak. Jeg ved ikke, hvad der sker. I gamle lag, der Convoke, det var bare slash på feral. Men jeg havde poppet paints op på det. Jeg tænker, det hjalp lidt på. Nej, det kan godt ske. Jamen, jeg ved ikke, i gamle lag, der ved du, at der slog man det bare folk ihjel igennem paints op. Det kommer måske ikke mere. Det kan man sagtens. Man kan sagtens give folk ihjel igennem paints op, men det er alligevel 40% damage reduction. Ja, okay. Nej, det er fint nok. Altså, det er Dome, der er the better one. Ja, okay. Eller hvad man skal sige. Det er den, der er mere damage reduction. Some of my favorite Tesla features, Part 1. The Model 3 is a pretty small car, but because it was designed to be a fully electric car, unlike other electric cars, it has a pretty good sized front. I use this more than the trunk because smaller stuff can't slide around as easily, and if a baby gets locked inside, it can get out. The next one is kind of controversial, but I really like the door handles. They're flush with the door, which gives it a sleek look and makes it slightly more efficient, and they're really easy to use. And finally, one of Tesla's main selling points, the charging port and charging connector. All charging is done through... Ja, jeg føler virkelig, når man spiller low rating, ikke, og i det der solo som healer, så handler det bare om at kunne holde sit hold i live længst muligt. Fordi der er ingen chance for, at man får sat en skid op alligevel. Han er allerede i defensive stance, han er bøssekalden. Jeg kører allerede hard med. For satan en stinker, mand. Han står bare Bladestorm om bag pilleren, mand. Han tror stadigvæk, det er Wrath of Lich King, vi spiller. For satan, mand. Kan du huske det? Kom bare om bag pilleren med Bladestorm. Det var sgu the good times. Det var sådan som arena, det var meant to be played. Og så spillede man ikke engang hele aften. Det var sgu fedt. Hold kæft, mand. Vi skulle skudt ned over 2200. Fy for helvede. Ej, jeg tror det var jeg tror det var for i mange år ham. Jeg tror det var det ikke 21 nogen af 90 eller sådan noget helt vildt latterligt. Jo, det er latterligt. Vi skulle have taget et game mere, så havde vi været der. Og vi kommer aldrig i nærheden igen. Og fuck, han havde bare det nemme job, mand. Det skider jeg på. Han sidder bare på cloth paller. Der var ingen, der sad på en paller. Han sad bare på cloth gear, der bare kunne pumpe out heals. Det gad jeg sad bare godt. Fuld PV gear. Ja, det gad jeg virkelig godt, mand. Fuck, hvor easy. Og har du set den der, der er en, der har lavet sådan en video om healer versus DPS i solo queue? Nej. Hvad siger han? Det var bare sådan en, du ved, sådan en meme-video. Det er ligesom 37, 38. Charge rate. So, charge at the moment. We're at 100 kilowatt charging rate, which is equivalent to 500 kilometers an hour. Pretty happy with that. And it estimates that it will need 30 minutes. Jeg kører hard allerede her. Jeg kører hard på den her fucking Druid, faktisk.
Nej, jeg er fedt. Han dør alligevel. Jeg var slet ikke klar. Jeg så bare, han havde fuld odds på den her fucking Warriors. Jeg tænkte, ej, fanden nemme. Jeg tænkte nu, det skal han fandme ikke have lov til. Sweeping strikes. Sweeping strikes down. Og forestiller det der, det var en Warren, han har fundet i looking for group. Det er bare next. Bare vel, mand. Jeg har sendt den i chatten der, bro. Okay. Bare den der, det der webcam, det er allerede der er bare den god. Ham der Elon, han sidder bare og sveder. Det er ikke engang løgn, han sidder bare og har en fest, det er chill, og Elon sidder bare, fuck, han sidder bare og får fucking hjerteanfald. Ja. Men det er, seriøst, det eneste, jeg har prøvet indtil videre i det der, ikke? Og det er, at man bare sidder bare og løber rundt om pilleren for at prøve den der og komme om til den der Arms Warrior, der er bare en Lost King. Ja. Altså, det er virkelig det der lort for sig. Hold fast i lort. Og så er der en Arms igen her. Wow. Defense stands. Reflection. Reflection down. Glacial wall. Glacial wall. Defiant. Yes. Defiant. Model strike. Defense down. Psychic scream. Intimidating show. Almost. That reflection. Control. Healer mig selv. Jeg er rude. Der er mange control her. Ja. Mind control. Mange games på mig. Ja, jeg står stund. Jeg healer mig selv. Volume paints op her, det bliver vi sådan noget til. Shadow beam. Power infusion. Blade storm. Foul reflection. Down. Defiant. Nej. Infusion down. Shadow fire. For fanden, hvad fanden? Nå. Jeg har set det lige om lidt. Du er out of range. Ja, det er godt. Jeg prøver bare at fucking få den der, så den der priest, han ikke kunne bare stå og turn heals. Ja. Hold fast. En sec. Kill DK. For helvede, jeg skulle slet ikke få livet match. Sker der på verdens allerlængste fucking loading screen her? Den er bare gået helt stå. Sneaker conventions are the most popular way
to SneakerCon. And not just any, you know, regular old Jordans, the off-white Jordan 4, the coveted ultra rare Jordan 4. So if anyone was gonna call me out, it would probably be this pair. I thought about wearing my Air Mags, but to be honest, I really didn't want to be the center of attention, so I kind of did not want to wear those. So how about this? 5,000 likes, which is kind of shooting pretty high here. And I will go to the next sneaker event wearing fake Air Mags. And that like goal is kind of high because I don't really want to do it, but if it does get there, I will go to the next sneaker event wearing fake Air Mags. Run it up. What's going on, boys? We made it to the back of the line. Here it is. Here it is. We're going in right now. No. What are we're not. What are your predictions for today? I don't know. Let's go! We made it in! Finally! 2 hours later. I don't know. I thought you had to wear a mask, but like, I really don't know at this point. D&D so I could beat it, yeah. You said my love is so claustrophobic. Yeah, there's a lot of people here. Holy shit, there are so many fucking people here. This is crazy. When we got into Boston Got Sold, one thing remained true to what I thought. It was like a circus. There wasn't anything super interesting happening, but every now and again, something funny or cool would kind of come around. Like these people walking around with shoes on their fucking heads. I'm sorry, that's too good. That is just too good. It also weirdly kind of smelled like sad mod rough game that again. It was all like the 13-year-old hypebeasts who have like yet Vill to med find den out här what arena här. Jordan is, or like just the general smell of shoes creating like an aura of stank. But that whole middle area pit was like unbearable. We couldn't even stay in there for more than like 5 minutes. Other than that, we kind of walked around and kind of checked out some shoes. It's really hard to even remotely get into like a buying mindset after you kind of find out about what reps are. Like every time I'd see a shoe I wanted, I would just think about how much cheaper I could get it from China. I don't know if that's a good thing or a bad thing, but hey, still cool to see the shoes regardless. The whole first hour was very chaotic because for whatever reason they thought to absolutely blare music. I get having like a playlist, you know, to ease the tension, but like come on, for a place where people need to communicate sales and speak to each other, it's crazy how loud For helvede, man, Eliten God. Like that is a huge issue right there. I just didn't understand it. Now all of my live comm footage is like completely ruined because you can't fucking hear me. But no, nobody did call me out so far. I got a lot of compliments and a lot of looks, but nobody ever really stopped. Eliten God X. Hvem ringer du til? There is so many fucking people here. Dude, as long as we get like a collab with Hank, that's worth it. Det er jeg helt sikker på, jeg gør. Det er sgu Fordi nu kommer den store et eller andet, der så bliver bare pumpet. Hvis det var mere cast og meta, så tror jeg, det havde været nemmere for os. Over the last year or so, Tripping made countless videos making fun of the Camps Kicks team, and Hank even said if he saw Tripping back then, he would lay him out. Since then, they have been really cool on Instagram DMs, so we finally found him. We decided it was time to wrap up that whole saga very nicely. What are you selling? Right here in the scene. All that? Yeah. Det er fun times der. Yeah, what's up? Do you remember a video that like someone made us like going to the store? You're my happy friend. No way! No way! I saw somebody walk. I don't remember who had long hair at first there. So I saw somebody walking past. I was like, if you keep talking to this guy, what do you think of the drip right now with Tripping and everybody? What do you think of the outfit? I mean, they are Stan Smith. That's if he lived in like 1982. Oh, wow. What do you think of the I'm not even mad. I don't even Big time damage up. Wow, that interaction was great. Hank was super nice, super understanding of why Tripping made the videos. I asked about my shoes, but he either didn't hear me or like thought I was just a cameraman and completely ignored me. Either way, we took some photos, parted ways, and we all had a good feeling left behind. They just survival. It is down. So here it was. We were finally gonna meet Kais. Trapped. Because I don't really watch Kais very much.
but tripping, this was a big one. Not many hypebeasts would actively seek out to take down his videos, but due to the comments that he made about Kais was one of them. A lot of nerves came up, and while everything tripping said was for content, we did not really know how Kais was gonna react. Skal vi ikke lige sige, det var det for nogen, vi slutter på en high, i stedet for at sidde og tage 3 in a row, så sige, vi stopper. Det tænker jeg er fornuftigt. Reveal himself in any sort of way. Hvad har du af keys på Rogue? Eller du skal tage i seng? Nej, jeg havde planer om at okay. Hvad er det? Hvad har du af keys på Rogue? Ja. Jeg har en 14 hold to baller, og så har jeg på den her, der har jeg en 13 Ruby Life Pools. Okay. Jeg har en 18 Shadow Moon Burial Grounds. Hvad er den med dem? Jamen, hvad vil du? Rogen, den er jo ikke sådan mega sindssygt gearet. Den er kun 385 eller sådan noget. Ja, okay. Hvordan ser det ud med set pieces? Den har sat den med... Den er going strong på en set piece. Nej, med den på. Jamen, skal vi ikke bare lave en kise, så, eller hvad? Hvorfor en kunne du tænke dig at lave? Eller... Skal jeg lige høre, der Big Moho, om man skal med? Ja, prøv lige at det. Men jeg tænker, vi skal lave den her Ruby Life Pool, så. Ja. Fordi jeg har ikke lavet noget på Priesten endnu. Ja. Er du healer der, eller er du Shadow som i Mythic Plus? Okay. Ja. Lav lige, hopper lige ind i Equipment Manageren lige, og... Ja. I quit. I've just quit my job, and you're not going to believe what's happened today. True to artisan form, it's all been caught on camera. You're really not going to believe. Heller ikke fordi jeg har sådan en mega fucking kæmpe banger gear på den her priest her, men... Nej. Det er fint nok. Jo, men hvis du skulle lave den app, det kræver nok alligevel lige en smule proper gear. Sådan, altså det er jo ikke der er en grund til at gå ind med lorte gear. Og så bare velvidende, at man... nej, det er heller ikke sådan, jeg har ikke fuldstændig lortegear på nogen af charsene. Det er bare... men de der tier pieces, man, fuck de altså. Jeg ved ikke, hvordan det er med din klasse. Den har 4 sæt, men... Okay, okay. Men den er så 392 Priesten. Og det er fordi, det er primært fordi, der er en af set-piecene, der er Great Finderen, du ved. Ja. Hello guys, welcome back to Artisan Electrics. Today we've got a really interesting fault finding video for you. Corey and Max are on their way, but Corey's fashionably late today. Nu ved jeg ikke, hvor meget du har gjort i, men den der, hvor man kan lave items om til et set piece. Ja. Har du lavet den quest? Nej. Og ved du, om det er en weekly occurrence, eller er det en gang i den her season? Det vil jeg satme ikke. Jeg var ikke engang klar over, at man kunne lave til et set til... altså... Ja, så tager du den Mythic Plus piece, så kan du lave det om til et set piece. Nå for helvede, det vidste jeg satme ikke. Så har du bare siddet der... Ja, fartet. Så har du bare siddet og ventet på det der ene piece, og så i virkeligheden, så skulle du bare have lavet... lavet den der fucking quest, og så lavede dit Mythic Plus item om. Det er det. Det er sat ned, men det er en rough en. Ja, det er specielt rough, fordi at i Walton, der kunne jeg faktisk have taget en OK Trinket fra Heroic Rating. Ja, det er sådan set bis, men altså den ja. Det er sådan ret nederen jo, for der kunne jeg i teorien, så det her piece, jeg vælger jo at tage chesten fra, set chest. Den kunne jeg jo i teorien så have lavet. Ja. Money, moolah, fat stacks, whatever you like to call it. It's a part of our life. We need money to live, but we're all a little bit nervous about talking about money. And when it comes to running a business, like if you're an electrician or a plumber or a carpenter, or whatever it might be. Hvis det ikke var fordi det her dragelort, ikke? Og
Det var træls for botters, så... Ja. Ja, er det Ruby Live Pool, vi laver, eller hvad? Ja, jeg tænker... Og er det 14 Pølle, eller nej, det er en 13'er. 13'er. Jeg ser lige Pølle, han kommer. Jeg tror, at den quest, du skal have fat i, den hedder Reviving the Machine. Den, du får den op for ham der Watcheren, der står helt oppe i toppen. Ja. Så er det sådan noget med, at du får x antal ting done, med, når du laver group content. Jeg kan nok forstå, at jeg ikke har lavet dem, altså. Jeg plejer at tage alle de quests, sådan de popper op og sådan noget. Det virker lidt skørt, at jeg har overset den, men det har jeg åbenbart. Right now, and the reason is that inflation has kind of gone through the roof. The cost of living is higher now than it was a year ago, 2 years ago, 3 years ago, and you might be feeling like you're not making as much money as you really need to get by and to live and to make a good living. So how do you know when you should raise your prices? If you do decide to raise your prices, what percentage should you increase your prices by? How much is it reasonable to charge? How much can you charge for your services? So many questions related to money that go unanswered often because we're kind of scared to talk about money sometimes. So in this video, I'm going to try to just share with you my honest and open opinion about pricing as a tradesperson from my personal experience, because we've just raised our prices. I made a video about a year and a half ago about pricing, showing actually how much we charge at Artisan Electrics for our services. I'm going to reveal to you today how much we're charging now with the price rise that we've just implemented. So make sure you stay to the end of the video so you can find out exactly what our new hourly rate is. I'm going to try in this video just to answer some common questions that people have about raising prices or how much they should charge. Hopefully this will be helpful to you guys, and if it is, don't forget to hit a thumbs up. It really helps the channel to grow. Subscribe if you haven't done so already, because we do produce lots of videos all about electrician life, what it's like to be a tradesperson, and hopefully some valuable content that can be of benefit to you guys. So there's two things that I want to go into in this video. One is, how do you decide how much you should charge? What is reasonable? In order to do this, I've done a little bit of an experiment. So I've done some research. Actually, it wasn't really me. I'm cheating here. One of our viewers very kindly sent me in a spreadsheet of research that he has done as part of his company, finding out what the competition are charging. And I think you might be surprised to find out how much other electricians in our area are charging for their services. So I'm going to share with you that spreadsheet that our viewer has kindly sent in. I'm blanking out the names of the companies. Men altså, hvis du nu har et weak set piece, bro, så kan du jo lave den, og så... Ja, lige præcis. Altså, det har jeg ikke rigtigt, men jeg har min shoulders er nok de weakest. Det er 200, eller det er 398. Så det kunne jeg jo godt, men det kræver jo trods alt lige, at nu jeg står jo bare og smider alt mit... Og jeg har faktisk et mythic piece her. Jeg kunne så upgrade bagefter. Men det er også mere, du ved, hvis du har... jamen, hvis der nu er lige et eller andet, du ved... Hvor at du gerne vil køre med et eller andet bestemt head, så du ikke du bliver nødt til at bruge set-headet eller sådan noget svært. But it will give you a really interesting insight into the variation in pricing in our industry. So we'll talk about the competition, but we'll talk about han kommer ikke. too, and how you should decide what you should charge. Altså, jeg fandt også først ud af det her den anden dag. Ja. Jeg så sige. Ved du om, hvis man har et item med socket, kommer socketen så med over på chippiset? Ved jeg ikke, men du kan preview det, når du putter den i. Men det tror jeg, fordi den bliver bare kopieret over samme eye level og hele svineriet. Men den der ting, du snakker om, den var der jo faktisk også i Shadowlands. Jeg troede egentlig bare, at har de lige addet den, eller hvad? Det må de jo næsten have. Har de ikke, eller hvad? Hvad du siger, den der quest? Jeg ved det ikke. Du tager den helt op i toppen for ham der Watcheren. Jamen det er fordi, jeg står allerede nede ved Ruby Live-posen, jeg går der selvfølgelig lige HS. Så kan jeg lige tjekke. I'll talk to you a bit about that later. What that's an fee? You work in a year. So that now there's a percentage
charge. That's what you need locations here. So they're around the sort of Essex, Surrey, London, Kent kind of areas. But this is really the interesting part for me, is the call out charge for the first hour, the subsequent hourly rate after that, how much they charge for a half a day, how much they charge for a full day, and then we've even got the EICR. Det har jeg en flaske til noget på. Interesting. 2 flasker, det må sgu være nok. Do they charge extra for a call out? So I'm going to just share all of this with you now. We'll go through it from the top. So the first hour. Der er måske slet ingen, der signer. £90, Nej. £95, £80, £150, £80, £85, £100, £75, £62, £50, £80, £90, £95. Hvad? Når ham der watcher Coroners der? Ja. Den har jeg fandme lavet. That's the first hour, so it's a kind of call out charge. Og hvad siger du så, hvad den giver den quest? Så giver den... Jamen, den giver en quest til at flyve over til et eller andet herovre i... Hvad sker der her? Så. Jamen, over ved siden af det der tyrhole, der er et eller andet sted, du bliver sat til at flyve over til. I den der. Har du en quest derovre af? Ja, og den har jeg lavet. Men så kan det jo være, at du bare skal trykke på den maskine derovre for at få den. Ja. Er det den der Revival Catalyst? Ja. Den har jeg bare ikke lavet selve questen. Nej, der står Seek the Revival Catalyst. Så var jeg sådan set i gang med questen, men stoppede midway. You know how it is. Ja, så men du skal gøre et eller andet, når du så den der maskine derovre, den kan... Herovre står... Jamen der, du skal snakke med, så er der sådan en maskine herinde. Let's go through these hourly rates because this is kind of key here. So we've got 37.50, 95, 50, 50, 80, 65, 30, 85, 80, 60, 90. So there's quite a lot of Welcome to the Isles. Around the 60, 70 pound an hour mark, but even around the 95, 90 pound. Der kommer kraftedeme sokker i. Så tager jeg sgu bare mit headpiece. Det var der er nemlig socket i, men det er haste crit. Og haste er jo strong nok, men crit det er ikke noget særligt. Så kan jeg jo rent faktisk få et tier piece med... Det gode det er jo Mythic Plus items der er... Og der kan du upgrade. Ja, der kan du upgrade dem, hvis du ikke... Altså kan du upgrade dem helt til Mythic jo, hvis det er. Der er en good druid. Good druid, siger han. Og så der kommer en good tank også. Det kan sgu godt ske. Jeg skal se, hvordan jeg har af valder. Jeg har nok alligevel ikke ramt mig valder tilbage. 1600. Now some companies choose to price less for a chunk of work, so they do like jeg skulle godt tage min shoulder. Which is not made up of 8 hours worth of an hourly rate, but they do it, they kind of condense it down to a cheaper rate if somebody gives them a full day's work. Same for a half day. Other companies just charge. Og heller lige se, om der er sket noget nyt inde på Warhead siden sidst jeg spillede. Jeg spillede ikke rigtig i sidste uge på Shadowpriesten. Men lige med at få tjekket om buildsene de er blevet opdateret her efter patchen og sådan noget. Kind of a slightly cheaper day rate, so £95 an hour, but if it's a day it's £620, so it's a little bit cheaper. So you can see it varies here, but the day rate is £340, £620, £350, £80, £750, £570, £250. I mean, interesting, that £750... Der er i hvert fald et nyt build her, kan jeg se. 8 hours at £95, whereas the 280, I mean, whoever's paying themselves 280, charging 280 a day, I'm really surprised that they can actually survive, and that is in London as well. Now with EICR pricing as well, they price them in different ways. I'm not going to go too far into depth on EICRs, but you can see this company, they're charging a full day for any size EICR, even if it's a 1-bed, a 2-bed or a 3-bed. They're just charging their same normal day rate, which is exactly what we do. Other companies are going
to complete the charge, and by complete the charge I mean get it to 80%. Okay, that's great. So I'm going to close the door. It's a bit chilly, so it's 14 degrees in Melbourne tonight. A little bit chilly. So I'm just going to close the door. Now, what is the cost of this charging session at Charge Fox in Airport West? Well, let's give it a go. So on the app itself, let's have a look. Does it tell us? Not on this one. No, that's okay. I did check before that it costs 40 cents per kilowatt hour that is given to the car. So based on my estimate, if we do get up to 80%, let's say from here, so it's about 50, so about 50%, and each percent is 9 kilowatts. So it'll be about... Ja, det ser ud til at komme nyt fortified build her. Lidt ej med, det skal vi høre nu. Hvad? Vi løber bare i mig, dem der warrior, det er fint nok. Lige lille water og vågen. Det er sgu da værst for de kids, vi har haft. Det er fandme... Der er nogen, de får jo kids, hvor de jo bare sover igennem fra de 2 uger gamle og sådan noget latterligt. Det har vi sgu ikke haft fornøjelsen af, desværre. Det er sgu rough. Ja, det er altså, det der, altså, der er flere ting, der er rough for kids, men det er med det store. Det er helt sikkert. Der er ikke noget som sleep deprivation i hvert fald. Nej, det er jo det ikke, og det er jo med til, at man sådan bliver lidt med, man er ved at gå fra forstanden og sådan noget. Eller nu er jeg sgu ikke, men altså, jeg kan sagtens sætte mig ind i, hvordan der er mange, der kan være ved at gå fra forstanden, fordi de ikke, de har shitty sleep. Altså, det kan jeg godt sætte mig ind i. Det er kombineret med, at børnene, de er jo som regel samtidig vågne klokken 5 om morgenen, altså hvor de sådan er klar til at fight. Ikke? Altså en ting, så har du fået en shitty night, ikke? Eller shitty nat med shitty søvn, og så er ikke nok med det, så dine kids, de er rent faktisk vågne klokken 5-6 om morgenen. Ikke? De står bare op for fanden for sko på, og så er de bare klar. Ja. Me and my nigga Anderson decided to pull up to the club. You know, I don't even like going out. Jeg er ingen BL, men jeg har været til drums. Jeg har en drum. Had a little... Rigtig god. Det er kun en 13'er jo. Ja. Det er godt nok en rough dungeon, men det er jo kun en 13'er. Ja, det er meget damage. Ej, den her dungeon, den er godt nok træls. You feel me? Yep. Oh, shorty. Some little joints in the line or whatever. Yep. Let's just see what it's talking about tonight, man. Turn the beat up a little bit. Yeah, okay, 2 friends and they both 10s 5, looking nice. 4, 2 bent, I 3, should call it quits, but I'm 2, not. 1. No chances, we all dancing tonight. Tell me what's the odds, we can all get a bite. Okay, the last time we tried that, it didn't end well. Plus, you never know the story that they friends tell. And off the brown liquor, nigga feel like Denzel. Out in Washington, in the DC with a traffic bitch. Little freak bitch, get geeked off erratic shit. So what you do? Shut the club up, flex the Man, that's another shit. Paying child support through the government. Joint custody weekends, you can't touch it. I love this bitch. We gon'
traveling, fill up the bucket list. How about 10 kids on the ranch on some southern shit? Sucker shit, slave to the pussy till you discovered it. 10 bands on Chanel purse, that's bad budget. Plus you niggas always together, it's mad smothering. You simping over bitches, I never thought it would come to this. Why you always mad? I just wanna have fun with it. The winters ain't bad when you cruising in the summer with 2 friends and they both 10s. Helvede, ham der tanken, så løb han bare forbi mig. Det er ikke godt. Det er bare lige stunden i den der fucking lortepool der. Det er pikhoved, mand. Jeg var på vej hen for at klære ham, og så løb han bare forbi mig. Jamen, det er typisk sådan tag, der bare hovedet op i røven. Ja, de sidder bare i deres egen verden. Alle andre, de skal sidde og gøre deres bidding. Ja. Derfor de rent faktisk var useful to the group. Jeg ved ikke, hvad han har gang i ham der. Jeg tror ikke, han fatter det bowstring. Så får vi sådan en unødigt svær pack her. Det er der sgu ingen grund til. So just like that, me and my dog AP had us a good ass time, man. It's always a fly night with my boy AP, especially when we got 2 10s. Nej. Altså han, lige inden der er mob, der dør, så puller han en ny pack. Så når det mobber det dør, så buffer den lige hele gruppen med bowstring stack. Det er helvede, du skal lige så godt vente lige det der 1 sekund. Han går nok special kind of stupid, ham her. Men Matt, han har sgu ikke lige fået lavet om, kan jeg se. Okay. Spicy. Det er vildt nok, den der lige om lidt. Det er altid noget, der er timer på bowstring nu. Ja, bare... det er ikke ligesom en gammel der. Fuck, nu var det med... Gør jeg innovate egentlig, siden jeg får den? Ingenting. Du kan slet ikke poppe for dig, fordi du ikke er en anden user. Så er jeg nemlig at sove. Det er healeren score. Altså noget, man kan lige låne en bedre tur her.
Nej, den er hissig på bowlstring. Ja. Altså det er ham op. Vi kører. Move. Er der ikke nogen, der kan fucking move, altså? Jesus Kristus. Det er bare mig, der skal move efter den hver gang. De er stænket. Nå, det. Det er bare all about that dips. Det var så altid noget, hvis han bare lavede big damage, den der... Hvis han bare var sådan virkelig styler ham der... Warlocken, men det er jo ikke sådan, fordi han er kæmpe imponerende. Nej. Altså, han laver fint nok DPS. Han laver sådan, som man kan forvente folk, de laver DPS. Ja. Hvis de har nogenlunde gear. Så jeg går ud fra, at han har højere gear, end han laver DPS til. Ja, det kunne godt være bedre, men det er rigtigt, det der med at move, det er mange, der ikke gør. Altså, det er bare, altså, hvis det... Man får bare lyst til at lade være, du ved, at move. Der var en breath. Den tror jeg. Altså, jeg er fast, jeg sover lige i dag, men det er helt vildt. Ja, men den er lige nu. Jo, men... Jeg kunne bare flytte mig. Ja, det... Ej, men det her, jeg sidder bare og sover, altså. Det er så heller ikke særlig gode venner med den her dungeon. Det er ikke lige det bedste Shadow Priest, vil jeg så sige. Nej, den er sgu næste, det er ingen tvivl om det. Det er i hvert fald ikke Shadow Moon Battlegrounds, lad os sige det sådan. Nej, det sagde den kan ikke gå op. Besluttede mig for, nu hiver jeg bare folk, altså. Nej, så når den lige at gå af. Ja, jeg tænkte også lige det samme. Jeg vidste ikke, om jeg bare skulle turne, eller om jeg lige skulle, du ved, jeg har sådan en leave, eller hvad man skal sige, for at komme væk. Jeg troede virkelig, vi ville nakke den, inden den nåede at gå af den der. Ja. Det var sgu et tilfælde. Jo, jeg tror også, det var fordi folk, de bare begyndte at move. Ja, det er jo det.
sgu ingen healing, det er sgu nice. For satan, den stinkers, mand. Jeg tænker, det er fucking warrior, der ikke kan finde ud af CC. Jeg tror, det var en ability, der gik off, der ikke måtte gå off. Altså, det er umiddelbart, jeg ved ikke, jeg kommer jo sent ind. Jeg var død for i forvejen til endnu en ability, der skulle interruptes. CC et eller andet, du ved. Sådan, jeg glemmer jo helt, jeg kan interrupt noget som helst, fordi der er så lang cooldown på, bro. Ja. Altså, det er jo 45 sekunders cooldown. Ja, men det er, jeg synes nu, det er tankens. De der sådan rigtig lethal abilities, det skulle hans opgave at ligesom holde styr på dem. Altså, det ved jeg ikke. Det er selvfølgelig også alles, men altså, det er bare sådan lidt. Ja, han har sgu ikke andet, der går op i derinde. Nej, det er ham, der har arsenalet, ikke? Altså, vi andre, vi har sådan nogle... Ja, nogle få abilities. Han har jo sat på så mange abilities, der kan alverdens ting. Det var det, man kaldte den fast clear, den der. Swoops. Jeg skulle ikke have de 30% ekstra damage. Nej. Ud med det ligner dig dårligt. Jeg tænkte, nej, satan, men lige pludselig så er der nogen, der er smutter, du ved, hvor man står der 2 sekunder tilbage på og så skal man til at chase. Og der er sgu nogle gange, der kan det sgu ikke svare sig at holde på, altså nu er det et eller andet encounter med en masse ting, man skal, altså movement og sådan noget, og dodging. Og det er virkelig shitty, hvis man lige pludselig så samtidig skal koncentrere sig om den der, men altså ikke lige her på mobs selvfølgelig, det er jo fint nok. Ej, fuck, man, jeg kom til at pulle en ud i siden, for det bliver knockback. Jeg har slet ikke set tanken, den er bare står godt. Han er videre. Han er videre. Nu er healeren. For helvede, altså. Healeren står bare med skørter, mand. Og han blev combo rest, eller hvad? Nej, jeg tror bare, han skyndte sig. Nej, helvede, vi bliver der pumpet. Det er en fed dungeon, den her. 13 deaths. Pumba. Ej, men seriøst, den her dungeon, ikke? Og den er også bare on another level fra alle andre dungeons. Ja. Og der er virkelig mange mobs, der er nasty herinde. Altså, det er også ligesom... Men jeg ved heller ikke, hvorfor at de har... Altså, der er også bare så sygt mange abilities, du ved. Ja, der skal interruptes og pis og lort. Ja. På alt trash i de her dungeons. Jeg forstår slet ikke, hvorfor det er så packed med det. Prøv at forestille dig, at man kommer som ny spiller, man kommer aldrig ind i det her. Nej. Men det... Så for helvede, nu bliver one shot igen. Fedt. Jeg står for halvdelen af de der, så... I gamle dage, der kunne man jo rent faktisk se, hvem der var død, og hvor mange gange vedkommende var død. Jeg tager sgu gerne mine deaths på mig, altså. Det har alle sammen været preventable deaths, hvis jeg ikke var så fucking skød. Nej, det er jo sgu fint nok, sådan er det jo. Ja, altså lige her den sidste, den er der, altså der er et par stykker heroppe, hvor der er ingenting jeg kunne gøre, hvor jeg bare blev one shot. Altså, det er det jo, der er lige præcis. Det var derinde, hvis det var noget, jeg kunne gøre noget ved. Ja. Der kommer en eller anden flyer ned nu. Går der flame golem?
Nej, man får ham her, det kommer måske. Klog. Jeg nåede lige. Vi skal væk fra den der. Nej. Men det er fandme, de er det meget lige de der drager her. Det er også, den står og kigger den anden vej, så vender den sig bare, og så stod jeg ude på rangen, så der var ingen chance. Nej, det er der nemlig ikke, for du skal run super langt for at kunne komme væk i tide. Altså, det kan man jo ikke. Så skal man nærmest move in an instant, eller muligvis have en eller anden form for gap closer. Det er jo det, altså jeg kan ikke nå at gøre noget. Det er i hvert fald ikke som Shadow Priest. Nej. Og jeg havde brugt min dispersion på et eller andet lord, de havde formået at fuck op. Ja. Og det er det evige problem med Shadow Priest, ikke? De er bare sådan en slow-ass class. Ja. Du ved, der er bare ikke noget... Altså, Shadow Priest, det er bare langt det meste af tiden, er det bare en dårlig udgave af Monk and Druid. Ja. Så er der lige the rare occasion, hvor der er lige en eller anden, der har forbarmet sig og lavet en eller anden mekanik, som skal masterspilles, eller sådan et eller andet. Five, 4, 3. Fuck, jeg sover, mand. Ja, det duer ikke. Jeg skal vist bare i kassen her. Ej, det er helt galt. Eller så skal jeg bare lige... Men altså, det er jo, jeg vil give dig ret. Det er uden tvivl en af de mest sådan intense dungeons i forhold til abilities, man skal kigge efter, og alt sådan noget damage, og bare casts, og ja, alting. Den kommer lige herude af. Mig igen.
Ja, det er sgu ikke impossible. Men altså, den her sidste platform er nu nasty. Ja, den sætter man nasty nok. Puller han alligevel. Altså, hvorfor var det, han ikke bare gik i gang, og så... Nu får vi sådan en fucking channeler på fucking masser af HP. Der er bare intet, som er værre for Shadow Priest, end det der sådan noget pulling som det her. Ja. Hvor han puller noget, og så bruger man sin... han plejer jo alle sine dots nu med at lave den der Shadow Crash. Så puller han noget, ikke? Og så bruger man sin Shadow Crash, så begynder han at pulle igen. Ja. Det kunne ikke være værre. Altså, så skal man til at stå og apply dots one-on-one. Mhm. Jeg havde nok til, at han har haft helt styr på procenteren. Hvor til at sige det? Skulle en støtte ham der. Der bliver flashfired her. Der er sgu ingen interrupts. Nej. Jeg skulle se det, Det er sgu hour-long fucking interrupts ved det her crew her. Det er lidt til at stoppe med at pulle i hvert fald. Vi skal nakke den flamecaster der. Han healer jo ikke gang, han får det der lort afsted. Jeg er running back in, bro, så jeg ved ikke lige, hvad der foregår. Kom lige tilbage til lige at få ham interrupted igen her. Det er fandme vigtigt, mand. Han står jo og healer hver eneste gang, han får en pull af jo. Og så Ja, med bowstring, så kører bussen. Den er også painful, den der. Ej, den er ikke særlig sjov at heal, den her dungeon. Det er helt sikkert. Ej, nej, for helvede. Ej, alt er bare lort ved den her dungeon, bro. Ja. Altså, han puller også bare til højre og venstre. Ja, vi skal se, at han har det hele med, åbenbart. Jeg ved ikke, om man forestiller sig, at det kommer til at tage flere timer, det her encounter, så vi skal bruge hele platformen. Ja, her på Fortified. Lige præcis. Kom nu bare, bro. Han behøver sgu ikke fuld mana, mand.
ved da ikke, hvad det er for en form for pulling. Det er derfor, han skulle have den der glæder, bro. Nåede vi den inden for tiden? Ja, vi havde over et minut tilbage. Hvad fik vi? Fik vi en goodie ski? Ballpants. Nice. Sådan med key. Key, der. Azure Vault. Nej, det er ikke den aller værste. Jeg kan faktisk godt lide Azure Vault. Jeg vil helst tage den på Rogan, fordi der dropper mange våben derinde. Mm. Men det er ligesom lidt svært, når det er på Priest hierarkien. Det kan man jo sige. Man kan godt tage Azure Vault også, hvis der. Altså, så spekulerer jeg, om jeg ikke lige skal hoppe i seng. Men at du siger Azure Vault. Og du baserer du det blå, hvor det er 14? Ja. Jamen, jeg mangler den jo sådan set. Jeg har kun en 12 completed på Fortified, men... Jeg ved ikke, jeg sidder sgu og filer for at gå i seng med. Du ved, hvordan det er, man. Mine kids, de vil kræfte dem op klokken 5-6 stykker om morgenen. Er du en bitch, er det det, du siger? Ja, lidt. Du er en bitch her på min gamle dage. Det er sgu ikke sådan at blive gammel. Nej. Hvad synes du om murværket der? Jeg synes, det går, det går lækkert. Altså, nu kommer... Sæt det vindue lige i. Jamen, jeg kan sagtens forstå din pain, fordi vi laver jo småspillerarbejder, der er sat med. Det er også nu også ofte, at vi møder sådan nogle huller, man. Fuck, det er godt nok. Jamen, det er helt til grin. Det der vindue, det sidder bare helt over langs den ene side. Det er simpelthen forfærdeligt. Jeg synes alligevel også, at man kan sige, at når det er noget, der er lavet i nyere tid, / det er kommunalt, jamen så er det bare endnu mere til grin, at det ikke spiller, fordi det er klart i gamle dage, når du kommer ud til sådan en gammel, du ved, 60-70'er hus og sådan noget, hvor at folk de selv har været lidt i gang med at lave nogle huller og sådan noget, ikke? Og jamen, du ved godt, sådan DIY, det kan man jo bedre forstå, at det er sejl for dem. Altså sådan noget der, ikke? Hvor man bare ved, det har været en eller anden stor enterprise, der har, du ved, muret sat den eme, ikke? Og at, men altså, det er jo nok også det der problem, jeg ved ikke, men altså, man synes jo bare, jeg kan slet ikke forstå folk, de kan levere sådan noget, altså det burde da springe i øjnene med det samme, altså man kan da se sådan, når du står og murer, og det er det eneste du laver, du står og prøver smækker mørtel på, og sådan en mursten, altså hvordan har du ikke fuldstændig kontrol over, at det her lort, du vil lave, det er fuldstændig ude af lod? Altså, jamen bro, jeg er enig, men altså... Man, det er godt nok til grin. Ej, jeg synes, så til grin med altså det er jo helt kritisabelt for fuld udblæsning, altså det er jo virkelig det eneste, du skal som murer, og du skal stå, så skal du jo bare besigtige, at det holder målene, men det skal jo være i lod, men altså det der med at sige, at det skal være i lod, den er jo farlig, fordi du ved godt, det er en mursten, og det er jo levende materiale, ikke? Og altså det slår sig jo på kanterne og alt sådan noget, så det er jo sådan lidt, hvordan holder du stokken? Altså jeg har jo set en murer holde en 60'er stok på et 4 meter højt hul. Altså så sidder jeg bare sådan og tænker, ja det er sgu flot, mate. Du sådan en 60'er stok, ikke, op på et 4 meter højt hul. Så har du meget ved, så er jeg jo helt sikker på, hvor det er henne. Ja, lige præcis. Altså, den er jo simpelthen lige, bare du mover den en inch, den der bitte stong, så selv ligner det jo kraftigt, så han kan jo snart få på placering, så det ser ud som om det er vatter. Altså, lige når det kommer til dørhuller og vindueshuller, jamen, så er målet jo alfa og omega, kan man sige. Altså, loddet er jo, jamen det skal, som regel så er loddet og hulstørrelsen, kan man jo sagtens få til at spille 100%. Men igen, det er jo levende sten. Det er jo sådan lidt, hvor fanden måler du hen? Altså, eller levende. Altså, ja, men jeg ved, de har de der curves, så det ja, der, lige præcis. Altså, der er jo grænser, bro. Altså, den indervæggen, den står 3 cm ude af... Ja, men det er godt nok helt til grin. Helt til grin. Ja, nå, men jeg smutter.